1, 2, 3. Start. Now class, can someone explain what fraction is? Okay, Kyle. Fraction is a part of a whole. Okay, very good. So, atong inganahan si Kyle, oh. 1, 2, 3, amazing! Go! 1, 2, 3, amazing! Okay, so, ahaman, pwede na ito magamit ang fraction. Ahaman, pwede na ito magamit ang fraction like sa pagkaon. Okay, JB, unsa man? Pizza. Pizza, okay. So, atong ignon si JB nga, 1, 2, 3, very good! 1, 2, 3, very good! So, now, can you identify aha ang numerator o denominator sa 1/2? Aha man ang numerator. Okay, Kyle. Sa taas. Sa taas, unsa man number? 1. Very good. So, how about the denominator? Irish. Sa ubos. Sa ubos, number? 2. Okay, so numerator and denominator. So, since kabalo naman mo unsa ang fraction, so, do you know how to use fraction in real life situation? Yes or no? Yes. Yes. Okay. So, are you ready for our first activity? Yes. Ready na ba mo? Yes. Ready ko yung energy? Yes. Okay, so our first activity titled Fraction Matching Board. So, ako mong i-grupo. So, group 1, diri, o group 2, dinhi. So, unsa may itong buhaton? So, I have a cards here. All you have to do is i-paste ninyo ang card dinhi kung unsa nga kung nag-describe siya kung unsa siya nga fraction. Ready na ba mo? Yes. Nakasabot. Sabot. Unsaon? JB, unsaon man? Ang first activity. I-paste nato ang card kung unsa sila nga nag-describe kung unsa nga fraction. Okay? So for example, ini is 4-8. Ay, 8-8. So inyo ding i-paste ang 8-8. So kung aha ang 8-8 din ha, inyo ding i-paste diri sa box. Nakasabot? Sabot. Okay. Okay. So, ihatag na ko ni ang card sa inyo ha. So, naara ang group 1 o ang group 2. Ikaw, Irish, ikaw later, imong ko at imong grupo. So, hali diri sa front, group 1 at group 2. Ipilin din diri Okay, group 1, halina sa front and group 2. Place your cards in the board. Count. Mana? Alaman sa dito tapong as talaga. Okay, humana. Okay, sit down. Class, sit down. So, atong i-check kung correct ba ang inyong answer. So, ato din siyang i-count. So, correct ba nga 1/2? Yes. How about ang 4-8? Yes. Eksakto kay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, 4-8. Check ba ni? Yes. How about kini? Yes. Be, kinsay nag-answer ani? JB, be? 1-8 ba? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Correct.